أرستا زينا ناب لوم بحتي حملة أب زوج حليتي أب العلي أب منبر سلامة أرثوذكس توارو بيت كريستيان تجري منبر بسنا بوزان أو نليك أنا باباسا زبس حمد قاعتي كوخنا نزقبو تكباري تبعي تكالات ميديان نتفت محبراو ميديان أب حدقة هلا نزل تجري زمتن بوميان سنة مقوار سانسة ناي ميديان كوميونيكيشن نسرح كعمو كم زلهم تجلسوا كاب أمريكا نزفن ولا متقعتي حنن مفداي أب بحرين الكويتن أب زركبا وتهدراو معسكرات أمريكا بميسايلاتن 7 بونفرتن متقعت كم زكايدة تقليسو كبراتن كبرانن أزي أقلقلو تفانو تقراي TBS TV ننالمي مشد حزنام زيناتات جميرنا لنا نخد كتاتولنا بخبرنا الدم حبيركم سنة بلا أساس فلما ناب لوم بحت حملة أب زوج حليتي أب العلي أب منبر سلامة أرثوذكس توار وبيت كريستيان تقراي منبر بسنا بوزان أبو ولي كان باسات زبس حمد قاعتي كوخنا نزقبو تكباري تبحيلو زيز بلا بيت صفت منبر سلامة كاسات إبراهان دعلوا بيت كنت أرثوذكس توار وبيت كريستيان تقراي انتخون ناب لومي زوج حليتي ساعات شدشن فرغان بتقيت منبر أبايتهم موقع سعيبو أب زوج أتو مجلس مخان تحبير الله هذا متقعتي أب منبر بوصان أبو مالتون أب منبر بيت بوصا ودناتنا إلن بوصا أبنا رجعون زنز عزارو يزبلا أتمجلسي كخونو نزقبو تكبار قبل جليس والله أبتاع بيت كريستيان زقناية بميديا استلقفز توعد الوفري نزي نايحز تكبار مولادو زي بر دي مجلسي بفلاي أبو الناس حافي قدوس سينودوس أرثوذكس توعد بيت كريستيان بوص أبنا أرجعوا زنز عزارة فتنة قتلتي قبل ليو أتمجلس حبيروز الله بتيز تكبر فتنة قتلت أبوس أنا أبو زبس حجودات وكان تزهلو أتي أبو العلو نصحان أبو تعطنا تكبر في الصامجن زه حزن في الصام قبل بيت صحفة منبر سلامة كاسات إبران دعوا بيت كنت أرثوذكس وعرب بيت كريستيان تجرجلسوا إذا تكبر الزي ممن قانون إذا محزن في الصام زي نقدست كتما أقسم زي وكل مقانون أب تمجلس تتغيسوا مجلسي تابع كريستيان وسيخو نايت تام حور نز تكبر زي في الصوم أكلات أتاريوم نزبنا الله ونكبر نسويعو أبز حلفة أبونا ناتنيل بزعبه اللوخونة تدك بيت كريستيان زبالون بقاليوم سب ميديا زقرب الله هيكرتا كبولو سلسة معالتو كنس إبويو من عزبال متنقطان كنا كافلوكم ناي أبونا ناتنيل زربا أنا مسيوم يغريتات كل خونو بوزيديوم قصلو قوامة إيلم طريق قوليوم صانحو كريوم خلطة مع سلسة مع تخنوة منها كابزي زعبازي كيوز أنا نابلومي حملة حادة خلتش حين 18 عامة مرات زوجة بقمت ساعات شدشتن فرقان نايلتي أب قبي منبر سلامة منبري بوصان أبوتات ناب مندق حانت يتكمست تقوسا بيرو ركب حزب المنقسن كتما أقسم قليسو نستقبار زي زمل كتون عيس التاكال من محدار كتما أقسم تترترتي بمحاز أب مصراي كم زركب اتبيرو أب مربب حاوريتو إلاو غيرو كابزي وصايز تفلالينا بوليتيكات حزتو زلوهم صحفات حزبي كتمانا كم زتشبره ناب أدواباي سلفي كم زوصا كمو نوسنات أبوتات علامة كم زتقبره مسارة تغيرو زوزع زلو قوقوي حبريتا تقبالنت كم زيبولو كبل زغالسا اتبيرون تخون ملا حبرتسب أب علتاو سرحو كم زركبن نزي نمقداد خونا إلكم حبريتا تزابع زلوخمن حزبي كدناغر تسرحو زلوخمن كاب تكباركم كتوطبو بيت صحفة سلامن تسأتان عطانكي قبل بيرو ركب نزبن منقسن كتما أقسم قاليسو تكالات ميديان نتفتي محبراو ميديان أب حادقة هلاو نزلا تقراي زمتن بومويان سنة مقوان زتانسة ناي ميديان كوميونيكيشن نسرح كعمو كام زلوهم تقاليسو ازي استقالسة تمالي تكالنا TBS مس CRPP زتوحالة زي منقستاو تكال بمتحبار نزل سنارو او مدرخ ميديا سعبو أب زوج مجلس قواميو أت مجلس قوام كم زسعب توادي دلو مجلس قوام سب مويا مرخة وتمعخناتن أنكحت محبر سبن نحنا سلام ديمقراطية لمعاتن أب تجراي جام مرخة وتحفاش أنكحت محبر سبن بزول ماري حسب أب زت قاعدة مدرخ استساتفنا بصراحة ميديان أنكحت محبر سبن اتفاقلات أبو أنا وكنات تجراين ميديا زهلوا قدنا ملكيتو بعمقة الحرمز التاينام نهجب تجراين بوليتيكانيات تجراي نمنجست فيدرال كم سلام ديمقراطي
ሰብኣዊ ክብርን ሃገራዊ ምርግጋዕን ኢሎም ሰፊሕ ቃልስን ዘካይዱ ወገናት ኩሎም መልእኽቲ ዘሕለፈም ንዓድናን ህዝብናን ዘለና ዕሙቕ ስምዒትን ትፅቢት ዝግበረልና መድረኻዊ ሓላፍነትን ዘረጋገፀ ዘተ ብምክያድ እዚ መግለፂ ቅዋም ኣውፂና ኣለና። ቀዳማይ ህዝቢ ትግራይ ብኩናት ምፍንቃል ቁልውላው ቁጠባ ትካላዊ ዘይምርጋዕ ሰብኣዊ ቁልውላውን ዝተናውሐ ዘይምትእምማንን ከቢድ ፀገም እናሕለፈ ከም ዝርከብ ንርዳእ። ኣብ ናይ ህልውና ሓደጋ ከም ዘለውን ናሓስብ ንኣምን። ድሕነትን ቀጻሊ ዕድልን ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ስልሒት ጉጅላዊ ድሌት ወተሃደራዊ ስልሒትን ከፋፈልቲ ተራኻትን ወፂኡ ኣብ መንገዲ ሰላም ምርጋእን ሕውየትን ክቕመጥ ከም ዝግባእ ካብ ዘለና ጽኑዕ እምነት ብምብጋስ ስራሕትና በዚ መንገዲ እዚ ክቕነዩ ከም ዘለዎም ንኣምን። ካልኣይ ሰላም ሕዝውን ኣብ ተኣፋፍ ኩነታት ከም ዘሎ ንርዳእ። ህዝብና ሕዚ ናብ ዝኾነ ዕጥቃዊ ቃልሲ ምምላስ ከቢድ ናይ ህልውና ሓደጋ ምዃኑን ዝፍጠር ኩናት ንኢትዮጵያ ከምኡውን ነቲ ዞባ ከቢድ መዘዝ ከም ዘስዕብ ንኣምን። ብፍላይ ኣዴታት፣ ኣቦታት፣ መናእሰይ፣ ህፃናት፣ ተመዛበልቲ ስድራ፣ ዜጋታት ጉዳኣት ኩናት፣ ስራሕ ሱኡናት፣ ናይ ኮሌጅ ምሩቃት መናእሰይ፣ ሓረስቶስ፣ ሰራሕተኛታት መንግስትን ተቐላዕቲ ክፋላት ሕብረተሰብን ቅድሚ ሕዚ ዘሕለፍዎ ስቃይ ከይሓወየ መሊስካ ግዳይ ውግእ ምግባር ይግባእ ንብል። ዝኾነ ዓይነት ዕላማ ፖለቲካ ዳግማይ ንዝመፅእ ስቃይ ናይ ሓይሊ ጎስጓስ ዘረባ ጽልኢት መፍርራሕ ወይ ድማ ሰላማዊ ድምፅታት ንምዕፋን ምክንያት ክኸውን ስለዘይብሎም ተጓነፅቲ ኣካላት ኣደብ ክገብሩ ፀገሞም ብሰላማዊ መንገዲ ጥራሕ ክፈትሑ ንተሓሳስብ። ሳልሳይ ኣብዚ መድረክ ዝተሳተፍና ወገናት ቀንዲ ሓላፍነትና ተዋሳእቲ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ትካላት መራኸብቲ ሓፋሽ ሽንቃሕቲ ማሕበረሰብ ትካላት ሲቪልን ሲቪክን ማሕበራት ኣብ ዝኾነ ብርኪ ዘለዉ ሰንብ መዚ መንግስትን ዳግማይ ጎንፂ ንኸይለዓል ክሰርሑ ምግባር ምዃኑን እናረጋገፅና ህይወት ሰላማዊ ዜጋታት ምሕላው ሓቂ ምኽባር ዲሞክራሲያዊ ምሕዳር ምስፋሕ ሰላማዊ ዘተ ምትብባዕ ሕገ መንግስታውን ህዝባውን ኣጀንዳ ንቅድሚት ምምፃእ ምዃኑ ኣሚንና ንከይዲ ሰላማዊ ፖለቲካን ምድግጋፍን ሰፊሕ ዕድል ከም እንህብ ነረጋግፅ። ራብዓይ ኩሎም ሰብ ሞያን ጋዜጠኛታትን መራኸብቲ ሓፋሽ ኣባላትን ኣዳለውቲ ሓበሬታ ዝዝርግሑ ወገናት ፈጠርቲ ዲጂታል ትሕዝቶ እንቃሕቲ ማሕበረሰብን መራሕቲ ርእቶን ጋዜጠኝነት ንኩናት ከየውዕሉ ቀስቀስቲ ፕሮፓጋንዳታት ከይጥቀሙ ዘረባ ጽልኢት ከጥፍኡ ተረኻት ጎስጓስ ወተሃደራዊ ግፋ ከግትሙ ርእቶ ህዝቢ ከዕንብቡ ንጉጅላዊ ድሌት ተባሂሉ ዝግበር ምጭብርባር ንክኹንኑ ብፍልጠትን ብትብዓትን ክቃለሱ ንሓትት። ሓምሻይ ብዛዕባ ሓቃዊ ስጋታት ህዝቢ ምንፅብራቕን ብጉልበት ዝግበር ግፋ ምኹናንን ጠመተ መራኸብቲ ማዕኸናት ክኾኑ ከም ዘለዎም ዝተሰማምዓና እንትኾን ትካላት መራኸብቲ ሓፋሽን እንቃሕቲ ማሕበረሰብን መሰረታውን ሓቃውን ስጋታት እቲ ህዝቢ ድምፂ ንክኾኑ ተረዳዲእና። ብመሰረት እዚ ድማ ብዝኾነ ምክንያትን ኩነታትን ኣብ ትግራይ ይኹን ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ናብ ሓድሽ ኩናት ዝመርሕ ጎንፂ ንኸይውላዕ ብፅንዓት ክንሰርሕ ኢና። ሻርሻይ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ ከም ዘርአዮ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት መናእሰይ ትግራይ ንተደጋጋሚ ውድቀትን ህልቂትን እናተቃልዑ ዝፀንሕሉ ታሪካዊ ምዕራፍ ብህፁፅ ጠጠው ክብል ይግባእ ንብል። ስለዝኾነ ድማ ሕጋዊ መሰረት ከምኡውን ሰብኣዊ ክብሪ ብዘይብሉ መልክዕ ኣብ ልዕሊ መናእሰይ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ዓፈናን ወተሃደራዊ ግፋን ብህፁፅ ጠጠው ንክብል ፃውዒትና ንቐርብ። እዚ ንክኽበር እውን በብሞያና ንዝተዋፈርናሉን ኣድላይ ፃዕሪ ክንገብር ኢና። ሻብዓይ መራኸብቲ ሓፋሽ ኣጀንዳታት ብምሉእ ዋንነት ኣብ ሓቃውን ህንፀት ድሌት ህዝቢ ትግራይ ትኩረት ገይሮም ክሰርሑ ይግባእ። እዚኣቶም ድማ ተመዛበልቲ ብውሕስን ዘላቕነት ብዘለዎ መገድን ከምኡውን ሰላማውን ፀጥኡ ብዝሓለወ መንገድን ምምላስ ግዛእታዊ ወሰን ህዝቢ ትግራይ ምምላስ መሰረታት ናብራ ህዝቢ ምሕዳስ ውሕስና ምግቢ ምርጋፅ መሰረት ልምዓታትን ኣገልግሎታትን ጥዕናን ትምህርትን ብፍላይ ምቕፃል ድሕነት መናእሰይ ምሕላው ምሕዋይ ኢኮኖሚ ክፍሊት መሃያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ምፍፃም ብኩናት ዝተጎድኡ ማሕበረሰባት ዳግማይ ምጥያሽ ማሕበራዊ ፈውሲ ማለት እውን ሶሻል ሂሊንግን ኩሉ መዳያዊ ድሕነትን ተቐላዕቲ ዜጋታት ምሕላው ግዜ ዘይህቡ ጉዳያት ምዃኖም ተመያይጥና ክንቃለሰሎም ተሰማሚዕና ኣለና። ሻምናይ ኩሎም ተዋሳእትን ጉጅለታት ፖለቲካ ትግራይን ህልውና ክብርን ዕድልን መፃእን ህዝቢ ትግራይ ካብ ረብሓ ውድብ ንላዕሊ ከቐድሙ ጥቢቕና ንሓትት። ነቲ ዞባ ናብ ሓድሽ ውግእ ክእትዉ ካብ ዝኽእሉ ተግባራት መግለፅታትን ቅስቀሳታትን ክቁጠቡ ንተሓሳስብ። ብተወሳኺ ፖለቲካዊ ፍልያት ብዘተ ብሕጋዊ ኣገባባት ብሕገ መንግስታዊ ስርዓታትን ሓቋፋይ ተሳትፎ ዜጋታትን ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ክፍትሑ ፃውዒትና ንቐርብ። ታሽዓይ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስቃይ ህዝቢ ትግራይ ንምብቃዕ ሕገ መንግስታዊ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊ ሰብኣዊ ምምሕዳራውን ሞራላውን ስልጣኑ ብምጥቃም ዝከኣሎ ኩሉ ክገብር ጠንካራን ህፁፁን ሰላማዊ ሕቶ ንቐርብ። ኣብ ምእላይ ፀገም ትግራይ ፍትሓዊ ግደ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ምምልኻት ከም ሰብ ሞያ ዝከኣለና ደገፍ ክንገብር ምዃንና እውን ነረጋግፅ። ብፍላይ ሕዚ
መንግስት ፌደራል ሓዱሽ ጎነጽ ንምክልኻል ተመዛበልቲ ንምምላስ ሰላማዊ ዜጋታት ንምሕላው ሰብኣዊ ሓገዝ ተበጻሒ ንምግባር ዳግም ህንጸት ንምድጋፍ ስምምዕነታት ሰላም ምፍጻሞም ንምርጋጽን ኣብ ትግራይ ሕጋዊ ሓቋፋይን ሰላማውን ምምሕዳር ንኽሰፍን ኩነታት ንምምችቻው በህጹጽ ብጥበብ ስምዒት ምምቁጽጻርን መንግስታዊ ናይ ሓላፍነት መንፈስ ብምልባስን ክንቀሳቀስ ከም ዘለዎ ንኣምን ዓስራይ ፍሉይ ትኹረት ዝደልዩ ተግባራት ዝዘተና እንትኾን ብፍላይ መንግስት ፌደራል ድሕነትን ክብርን ሰላማዊ ዜጋታት ንምርጋጽ ዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምምችቻው ተመዛበልቲ ውሽጢ ዓዲ ናብ ቤቶም ንምምላስ መሰረታዊ ኣገልግሎት ንምምላስ ውሕስነት ምግቢ ንምጥንኻርን መናእሰያት ካብ ሓድሽ ወተሃደራዊ ቅስቀሳ ንምክልኻልን ሰላማውን ሕገ መንግስታውን ፖለቲካዊ መፍትሒ ንምምጻእ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ዝገብሮ ጻዕሪ ክጠናኸር ንሓትት 11 ተሳትፎ መዳርክቲ ኣካላት ዝምልከት ካልእ ናይ ዘተ ውጽኢትና እንትኾን መንግስት ፌደራል እምነት ንምህናጽ ወጥርን ንምንካይን ዘላቒ ከይዲ ሰላም ንምድጋፍን ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖት ደቂ ኣንስትዮ መናእሰያት ተዋሳእቲ ሲቪል ማሕበረሰብ ሶሙያ መራኸብቲ ሓፋሽን ሕጋዊ ትካላት ሓዊሱ ኩሎም ሰላማዊ መዳርክቲ ኣካላት ክሳተፍ ነተሓሳስብ ስቃይ ህዝቢ ዝተናወሐ ፖለቲካዊ ድርድር ክጽበይ ይኽእልን ህጹጽን ተግባራውን ስጉምቲ የድሊ 12 ንመሻርክቲ ልምዓትን ማሕበረሰብን ኣብ ዘቕረብናዮ ጻውዒት መሻርክቲ ልምዓት ሰብኣዊ ትካላት ሲቪል ማሕበረሰብ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ማሕበራት ደቂ ኣንስትዮ ወከልቲ መንእሰያትን መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ትግራይን ንሰላም ክብሪ ዳግመ ህንጸትን ዲሞክራሲያዊ ምርግጋዕን ዘቕርቡ ሕቶ ክድግፉን ካብ ጎኑ ከይለቁን ጻውዒት ነቐርብ ንትግራይ ኣብ ዝግበር ሓገዝ ንሰላማዊ ዜጋታት ጽኑዕ ሓለዋ ንሰብኣዊ ሕቤት ንትካላዊ ስሩዕ ኣሰራርሓ ንናብራ መሰረት ምሕዳስ ንስነልቦናዊ ፈውስን ሓድሽ ውግእ ንምክልኻልን ቀዳምነት ክወሃቦ ኩሎም ኣካላት ዝከኣሎም ክገብሩ ጻውዒትና ነቐርብ ኣብዚ ከም ሰሞያ ሚድያን ኮሚኒኬሽንን ዝከኣል ኩሉ ንምግባር ድልውነትና ነረጋግጽ 30 ሰነ 2018 ኣዲስ ኣበባ ኣብ ስዑድ ዓረብ ከሚስ ምሸት ዝተባሃለ ቤት ማእሰርቲ ተጋሩ ዝርከብዎም 200 ኢትዮጵያውያን ፍርዲ ሞት ይጽበዮም ከም ዘሎ ሚድል ኢስት ኣይ ገሊጹ ሚድል ኢስት ኣይ ካብቲ ዓዲ ሰብ መዝን ትካል ሲቪል ማሕበራትን ረኺበዮ ኣብ ዝበሎ ሓበሬታ ኣብ ዝሰርሖ ጸብጻብ እንትኸውን እቶም ወገናት ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ብቋንቋ ዓረብኛ ዝተጻሓፈ ሰነድ ንክፍርሙ ብፖሊስ ይግደዱ ምህላዎም ዘረጋገጽ ብምሽጥር ኣዘራሪበዮም ዝበሎም ኢትዮጵያውያን ፍርዳት ብምጥቃስ እዩ ቢሮ መናእሰይ ትካልና ቲቢኤስን ካልኦት ኣካላትን ሓዊሱ እዞም ወገናት ንክፍትሑ ጸቕጢ ክገብሩ ዋላ እንተጸንሑ ዛጊድ ግን ዝመጸ ፍታሕ ከም ዘየለን ኳዳስ ኣብ ከቢድ ሸቕሎት ከም ዝርከቡን ተፈሊጡ ኣሎ ጸብጻብ ሚድል ኢስት ኣይ ከም ዝሰብ ክቐርብ እዩ ገበንተ ነይርዎም ግልጽ ገይሮም ሬሳና ሃብና ሂዳ መፈተኒ ንብረት ገይሮምና ስለዘለዉ የለውን ጠፍዮም የሚልብና ኢትዮጵያ ኣምባሲ ማለት እዩ ኣቲ ፈትሹ ክሪኤልና ንላው ኣነ ካብ ዝፈልጥ ስዑድ ዓረብ መባል ካልኣይ ሰብ ኢትዮጵያ ወቲ ይቀትልኩም ዘሎ ትግረወት እየ ዝፈልጥ ዘለኹ ንወፂና ፋኒና ጽቡቕ ይእሰርና ይብልና ነይሩ ወላደይ ተሓደ መርሃዊ ተበርማና ተሓደ ክብሮም እዩ ግን ኣብ ደገ ዘሎ ይኹን ኣብ እስር ዘሎ ይኹን ሰላም ክመፁ ንምን ስደተኛ እውን እስሮ ይቅተልን ስደተኛስ ሸቂሉ ተተኸቢ ኢዝ መጽመር ስደተኛ ጽጋዕተኛ ኣይቅተልን قتلوا من رسانة حبلنا سرور نبي كم زبلون من قصة تعدس أنا قرنا له ويوذي أقدد لهم مبر من قصة سعب عارف حياة نقريج تجمر خمسي مسألة صراحة ولا بثي محرد دكا هون مبر إذا سب أب تقرأي هنا بكالة أب سعود عرب سب كيمتي يوعد ثمان أسي وداء يزلو ثماله دي ثلاثة أبري وعيد يفزعل أفزي ورداسي أو تقتلوا السعود استقتلوا أو يوم تقتلوا ما حرت معرتي ويزي أمس قريدهم حريدهم من أين أنبري ما تدع على ثابكو يخوين زميه هي انتهي مالتهم لما أثيكم خوين امتين لكن ما بقوا سيئقن ثقمني زهر زوردو سبز فرحو ثقمني فلوتي ጦርነት አለ ተደጋጋሚ ላይ ስሜናው ክፋልስ ናይ ጦርነት ጉዳይ ኮይነለ ሰይሩ ማዓልት ኣብዚ እኔ ተቀውሲ አቅለም ምስተቀበል ሆዱ ወለደም ሰዓረቆም ተጠመዩ ወለድና ለሆን ቁርብ ንጥገን ለምን ሆዱ ይቆተሉ ወላዴ ረኸበ
حزن تراحي نبعت تراحي تقول لي بحضر ذا اللمبر من مزرب حنا قريب لن ودي رهبه كداني رهبه قلبي رهبه وزي تمقتال لا ساوي ناي منغستي وا زي ون نبعلو حدا تقمي مالك እዚ ድምጽ እዚ ድምጽ ፍሩዳት ሞት እዩ እዚ ድምጽ እዚ ግዳይ ስራሕ ዘይተፈጠረሉ ሞት ስደት ዝመረጸ መንእሰ እዩ እዚ ድምጽ እዚ ግዳይ ቅልውላው ኩናት ናይ ዝኾነ መንእሰይ ወለዲ ድምጽ እዩ ትግራይ ኣብ 2013 ብዘጋጠማ ኩናት ምኽንያት ዓዱን ክብሩን ከያሃስስ ተጋደለ ክባር መንእሰይ ዓዱ ሓራ ከውጽእ ዘይኸፈሉ ዓይነት ዋጋ የለን እዚ ብምልኣት ልብ ሓፋሽ ተኻይደ መኸተን ሻቡ ዝነበረ ፍናንን ተሓጓስን ሕዚ የለን ገሊኡ ስራሕ ዘይተፈጠረሉ ገሊኡ ብቅልውላው ፖለቲካ ተሃስዩ በዚ መሰረት ድማ ካብ ብሱል ጥረስ ተረፈት ህይወቱ ከድሕን ዓዱ ገዲፉ ብባሕሪ ዝኸደ መንእሰይ ቀሊል ቁጽሪ ይብሉን መኸተ ክዕወት ዝከኣሉ ዝገበረ ግን ብሰንኪ መሪሕነታዊ ክፍተት ዝደልዮ ዘይኮነሉ መንእሰይ ኣደዳ ዓመፅትን ዓስቢ ተቐበልትን ኮይኑ ፍቆደ መንገዲ ስደት ኣደዳ ጥይትን ሞትን ትኸውን ምርኣይ ዳርጋ ልሙድ ኮይነሎ ስኽነት መሪሕነት ብዘይምህላውን ስረይ ስረኻይ ብምዙሕን ኩናት ወረ ኩናት ሰጊኡ ዝኸይዝ ዘሎ ብኣማይ ተሽሓ ዝቁፀር መንእሰይ መዓዝ ከም ዝምለስ ዝፍለጥ ነገር የለን ጥራሕ ዘይኮነስ መንእሰይ ዘይብላ ዓዲ ትዋለድ ምህላዋ ካሊእ ድሕሪ ፕሪቶሪያ ዝተረኣየ ሕማቕ መድረኽ እዩ ካብቶም ተሰዲዶም ግን ኣብ ዓዲ ስደት ሰናይ ዘይጸንሖም ገሊኦም እቶም ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ስዑድ ዓረብ ሞት ዝተረፈረደሎም ወገናት እዮም ቀጻሊ ዕዛዝም ወገናት ሞት እዩ ፖለቲከኛታት ሃይማኖት መራሕቲ ነዚ ቢሮ ዝመርሕ ቢሮ መንኣሰይ ሚድያታት ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንትን ካልኦት ኣካላትን ድምጽ ዞም ወገናት ንምዃን ዝተፈላለዩ ስልትታት ዋላት ተጠቐሙ ዛጊድ ግን ዝመጸ ለውጥን ዝተቀየረ ነገር የለን እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሓደጋ መቕተልቲ ከም ዘለው ዘመላኽት ጸብጻብ ሚድል ኢስት ኣይ እቲ ኩነታት ዘለዎ ክብደት ኣመላኺቱሎ 21 ሚያዝያት ሽማት ናይቶም ክቕተሉ መደብ ዝተተሓዘሎም ሰባት ከንብቡ ኣብ ዝመጽሉ እዋን ድምጽ ኣውያት ኣብ ኣውራጃ ኣሲር ኣብ ዝርከብ ልዕል ዓቐን ኣብ ዝተጨናነቐ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተደመጸ ብምሕባር ዝጅምር ሚድል ኢስት ኣይ ሰለስተ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ድማ ካብቲ እስር ቤት ከም ዝተወሰዱን ብዓይነይ ርኤየ ዝበለ ምስክር ረኺበ ይብል እቲ ምስክር ነባርነቱ ካብ ጉሎ መኸዳን ትኸውን ዝተሰደደውን ካብ ጉሎ መኸዳ እዩ ሃይላይ ብርሃነ ድማ ይበሃል ንሱ ኣብ ከሚስ ምሸት ከም ዝተተሓዙ ንሚድል ኢስት ኣይ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዝገለጸ እንትኸውን እቲ ናይ መልእኽቲ መተግበሪ ኢሞ ተጠቒሙ እንታይ ከም ዘጋጠመ ብዝርዝር ከም ዘረድአን ሓቢሩ ከም ጸብጻቡ እንተኾይኑ ሓለውቱ ንጎሆ ይመጽሞ ንሰለስተ ካብቶም ኣብ መንጎና ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ካርድታት ተረኪቦም ከም ዝወሰድዎም ምስ ገለጸ ድሕሪ 2 ሰዓት እቶም ሓደ ዓይነት ሓለውቱ ተመሊሶም እቶም ሰለስተ ስደተኛታት ርእሶም ከም ዝተቆረጹ ሓቢሮምልና ንኹላትና ዝጽበየና ዘሎ ከምኡ ምዃኑ ኣጠንቂቖምና ከም ዝበሎ እቲ ድሕረ ገጽ ሓቢሩ እቲ ዝነበረ ፍርሕን ስግኣትን ድማ እናዓመቐ ከም ዝኸደ እቲ ሽም ቀይሩ ሓበሬታ ዝበና ዘሎ ሃይላይ ዝተባሃለ ሚድል ኢስት ኣይ ኤፍሬም ኪዳነ ዝተባሃለ ካልእ ብሞት ተፈረደ እስሩ እውን ንመሓዝቱ ክወስዱ ከም ዝረኣየን ድሕሪ ምቕታሎም ግና እቶም ሓለውቲ ነቲ ህይወት ዘይብሉ ሬሶኦም ኣብ ከቦርቶኦም ከም ዝጠቕለልዎ ንሚድል ኢስት ኣይ ከም ዝሓበረ ተጸብጻብ የመላኽት ካብታ ብኹናት ዝተሃሰየት ትግራይ ክሳብ ሕዚ ሰብኣዊ ኩነታት ኣሰካፍ ኮይኑ ዘሊቑሎ ካብታ ዘይሓወየት ትግራይ ናብ ስዑድ ዓረብ ዝተሰደዱ መንእሰያት ክብሮም ገረማርያም ጽጋቡ ሓጎስን ኪዳነን ጎሶምን ከም ዝተቐተሉ ድማ ገሊጹ እቶም ሰለስተ ተጋሩ ንወሽመጥ ኤደን ሰጊሮም ብየመን ኣቢሎም ናብ ስዑድ ዓረብ ተጓዒዞም ስራሕ ደልዮም ናብ ዝናብትን ይብሉ ከም ዝነበሩን ኣብ ሰፊሕ ክፋል ምብራቕ ኣፍሪካ ከም መነቓቕሒ ዝሕከኽ ተኽልጫት ምስኦም ተሸኪሞም ይኸዱ ዝነበሩ እቶም መንእሰያት ኣብ ኢትዮጵያን የመንን ሕጋዊ እኳ እንተኾነ ኣብ ስዑድ ዓረብ ግን ጫት መሓዝ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ኣይፈጡን ከም ዝነበሩ እቲ ዝመጽ ሓበሬታ የመላኽት ከም ጸብጻብ ሂውማን ራይትስ ዎች ሰመዝ ጸጥታ ስዑድ ዓረብ ነቶም ሰለስተ ኢትዮጵያውያን ኣብ መንጎ 2023 ክሳብ 2024 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዮም ምስ ዕፀ ፋርስ ዝተኣሳሰሩ ገበናት ብምኽሳስ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ መዳጎኒ ማእከላት ማለት እውን ኣብ ከሚስ ምሸት ክእሰሩ ከም ዝተገበሩ ጸብጺቡ ነበረ ብ23 ሰነ ካብ ብዙሓት በዓል ስልጣን ስዑድ ዓረብ ብዘይ ሕጋዊ ገበናት ዕፀ ፋርስ ተኸሰሱ ወጻእተኛታት 5 ተወሰኽቲ ዜጋታት ኢትዮጵያ ከም ዝተቐተሉን እቶም እስራት እንተዘይ ኣሚኖም ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ጥራይ ክቕተሉ ብምስጋእ ነቲ ገበናት ከም ዝኣመኑ ብዙሓት ምንጭታት ሓቢሮም ለይክብል እቲ ትካል ይገልጽ 41 ኪሎ ዕፀ ፋርስ ረኪቦም ናተይ ምዃኑ ከኣመነ ገዲዶሙኒ ዋላ እውን ዘይተረድአን ሰደዳት ክፍርም ገይሮሙን ዝብሉ ድምጽታት እቶም ዝሞቱን ሕዚ ዘለዉ ምስክር ዝህቡን ዘለውን ኣካላት እንትኸውን ከም ኣገላልጻ ሃይሌ ብርሃነ ኢትዮጵያዊ እስር ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ጸገመሎ ኢሉ እቶም ስደተኛታት ትሕዝቶኦም ከይተረድኡ ብቋንቋ ዓረብኛ ሰነዳት ክፍርሙ ይግደዱ ኣለዉ ኣብ ገለ እዋናት ድማ ብሓይልታት ጸጥታ ይውቅዑ እቲ ግዳይ ቅድሚ 3 ዓመት እውን ብሰራዊት ጸጥታ ስዑድ ዓረብ ዝተተሓዘሉ ተዘክሮ እንትዝከር ኣብ መንጎ የመንን ስዑድ ዓረብን ብራጎ ዝፍለጥ ቀታሊ ዶባዊ ዞባ እዩ ነይሩ ብጭካነ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝፍለጥ ቦታ እዩ ትካላ ሰብኣዊ መሰላት ሓለውቱ ዶባት ስዑድ ዓረብ ብዘይ ኣፈላላይ ተኩሶምሎም ዝብል ክስታት እንትገልጽ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ንኣዝዩ ሓጺር ግዜ 3 ግዜ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪበ ኣብ ኩሎም ድማ ብዘይ ተርጓሚ ክብል ዝገለ
ዝገለጸ ብርሃነ ጉዳይ ከቀርብን ንጹህን ከረጋግጽን ክሳብ ክንደይ ከቢድ ጸገም ከም ዝሕለፈን ይሕልፍ ከም ዘሎን ገሊጹ ኣብ ስዑድ ዓረብ ብሞት ተፈረዱ ወጻእተኛታት ዜጋታት ዝበዝሕ ግዜ ኣዝዩ ዘይፍትሓዊ ፍርዲ ይውፍረደሎም እዩ ክብል ዝገለጸ ድማ ኢትዮጵያዊ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ያሬድ ሃይለማርያም ምዃኑ ጸብጸበ ሚድል ኢስት ኣይ ኣመላኺቱ ሰበስልጣን ስዑድ ዓረብ ኣብዚ ዓመት ክሳብ ሕዚ ዳርጋ 100 ሰባት ከም ዝቐተሉ እንተወሓደ 61 ምስ ዕጸፋረብ ዝተኣሳሰሩ ገበና ዝተጠርጠሩ ምዃኖም ጸብጻብ ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ይሕብር ስዑድ ዓረብ ተደጋጋሚ ድሕሪ ኣዝዩ ዘይፍትሓዊ ፍርዲ ምስ ሓሽሽ ዝተኣሳሰሩ ገበናት ናይ ሞት ፍርዲ ብዘይ ምሕረት ምጥቃማ ዜጋታት ወጻእተኛታት ተሰኪሞም እዮም ይብል እቲ ጸብጻብ ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ኣምኒስቲ ብውሕዱ 63 ኢትዮጵያውያን ዜጋታት ኣብ ሓደ ክፍሊ ከሚስ ምሸት ተኣሲሮም ምህላዎም ኣዝዩ ዘሰክፍ ምዃኑን ብሓሽሽ ዝተኣሳሰሩ ገበናት ጥራሕ ናይ ምቕታል ሓደጋ ከም ዘለዎ እዚ ትካል እንተቃልሕ ሰበስልጣን ተኸባቢ ናይ ተኸባቢ ሲቪል ማሕበራትን ተሓለቕ ሰብኣዊ መሰላትን ኣብዚ እዋን እዚ ክሳብ 200 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ዜጋታት ኣብ ስዑድ ዓረብ ቅትለት ይጽበዩ ከም ዘለው ገሊጾም ለይ ክብል ተደሚጹ ኣሎ ነዚ ጉዳይ ብቐረባ ዝምልከቶ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ካልኦት ኣካላትን ንወጋናቶም ድምፂ ክኾንዎም ዝከኣል ኩሉና ተሰርሐ ዘሎ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ብዙሓት እስራት ድማ ዘለዎም ህጹጽነትን ዘሎ ድምፅን ዘይመጣጠን ከም ዘሎ ይገልጹ ኣብዚ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ኩለን 6 ብሎካት ቤት ማእሰርቲ ብዙሓት ስደተኛታት ኣለዉ ክብል ዝገለጸ ብርሃነ ኣብ መዳጎኒ ከምስ ምሸት 58 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣለዉ ዝበዝሑ ድማ ካብ ትግራይ ካብ ግጭትን ቅልውላዋትን ዝመጹ እዮም ክብል ንሚድል ኢስት ኣይ ቃል ይሂበሎ እቶም ሓለውቲ ጸጥታ ማዕጾ ኣብ ዝኽሕሉ እዋን ኣስማትና ክጽዋዕን ካብቶም ከማይ ብገጋ ዝተኸሰሱ ልሞኖኦም ከይተዓዘብና እዮም ካልእ ኣካል ንክኸውን ኢና ዝብል ስምዒት ይስምዕና ክብል ካልእ እሱር ኪዳንን ሚድል ኢስት ዝገለጸ ኮይኑ ኣደ ክብሮም ዝኾነት ግምጃ ገብረ ማርያም ብዛዕባ ሞት ወዳ ክትዛረብን ከላ ወዲ 30 ዓመት ክብሮም ገብረ ማርያም ካብቶም ብ21 ሚያዝያ ምስ ዕጸፋር ዝተኣሳሰሩ ገበናት ኣብ መዳጎኒ ከሚስ ምሸት ዝተቐተሉ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ሓደ እዩ ኢላ ንሳ ዜና ሞት ክብሮም ኣብ ትግራይ ኣብ ወረዳ እገላ ንወለዱ ከም ዘሰንበደሙን ካብኡ ብዙሓት መንእሰያት ናብ ስዑድ ዓረብ ይስደዱ ምህላዎምን ካልእ ጓሂ ካልእ ሓዘን ክፈጥረላ ምኽኣሉ ትዛረብ ዘይሕጋዊ ስደት ደቀና ወሲዱልና መርዓ ክብሮም እምበር ሞቶ የተጸበናዮን ቅትለቱ ዘይሕጋዊ ቁስሊ ኮይኑና ኣሎ ክትብል ልብ ሰብር ቃል ዲኡ ግምጃ ገብረ ማርያም ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከብ ገዝኣ ነጊራት ንዝበለ ሚድል ኢስት ኣይ ኣብዚ ግዜ እዚ ሰበስልጣን ስዑድ ዓረብ ሬሳ ውላዳ ክፈትሑ ብግቡእ ክቕበር ከም እትጽልይና ገለጸት ንብዓተ ዒንታ መሊኡና ወፈሰሰ ትጽልየላ ይብል ወይዘሮ ግምጃ እዚ ንዓኣን ንብዙሓት ከምኣ ዝመሰሉ ወለድን ብዘይግቡእ ቀብሪ ክሓዝኑ ዝተገደዱን ህይወት ርሑቕ ሕልሚ ኮይኑ ይቕጽል ምህላው ይገልጽ ወደይ ቅድሚ ምቕታሉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተደርቢዩ ኣብኡ ን11 ዓመታት መጽንሑ ብምዝኽኻር ካብዚ መዓት እዚ ክተርፍ ኢሉ ሓሲበ ይፈልጥን ዝበለ ድማ ኣብኡ ንክብሮም ገብረ ማርያም ገብረ እግዚአብሔር እንትኸውን ወዱ ካብ ቤት ማእሰርቲ ክወፅእ ንዓመታት ክጽበብ ጸኒሑ የግዳስ ክብሮም ከም ዝተቐተለ ዜና ከም ዝበጽሖ ተዛሪቡ እቲ ስንባደ ንኻልእ ሰብ ዘይትምነዮ ክፋእ ሓደጋ ኮይኑዎ ከም ዘለውን ኣብሪሁ ወዲ 30 ዓመት ክብሮም ንመወዳእታ ግዜ ምስ ኣቡኡ ዘዘራረቦ 20 ሚያዝያ ፍርቂ መዓልቲ ማለት ቅድሚ ሞቱ ሓደ መዓልቲ ብመንገዲ ኢሞ መሰጂን ከኣብ ድማ ኣብ ቀረባዋን ከም ዝምለስን ምስ ስድሩ ከም ዝረኸብን ነብኡ ኣረጋጊጽሉ ጸብጻብ ዝትካል ብጥቕልሉ መንእሰይ ትግራይ ኣብ ዓዶም ብዘሎ ቅልውላው ዓዶም ገዲፎም ይኸደለው መንገዲ ስደት በብዕለት ህይወቶም የጥፉ ኣሎ እቲ ዝገበረ ገይሩ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝኣተወ ይብደል ብዘይግድስ ጉዳይ ቅጽዓት ሞት ይኸውን ኣሎ ዝብል እዩ መፍትሒኡ ድማ ሕዚ ንግዚኡ እቲ ተኣሲሩ ዘሎ በዝሒ ዘለዎ ፍሩድ ሞት ብምሕረት ክልቀቕ ጽልዋ ምፍጣር እንትኸውን ብነዊሕ ግን መንእሰይ ዘይስደደላ ዓዲ ምህናጽ ምዃኑ ኣብዚ ጽሑፍ ተጠቂሱ ይርከብ ሰላም ንትግራይ ካብ ናይ ወጻኢ ኢራን ካብ ኣሜሪካ ንዝፍንወላ መጥቃዕቲ ሕነን ምፍዳይ ኣብ ባሕሬንን ኩቤትን ኣብ ዝርከባ ወታደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ብሚሳኤላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ተገሊጹ ሓለዋ እስላማዊ ሱራ ኢራን ኣብ ባሕሬን ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት ሓምሻይ መርከብ ብኣሜሪካን ኣብ ኩዌት ዝርከብ መደበር ሓይሊ ኣየር ዓሊ ኣልሳሌምን ሓዊሱ ንብዙሓት ወታደራዊ ትካላት ኣሜሪካ ከም ዝወቕዐ ገሊጹ እቲ ትካል ብተወሳኺ ኣብ ደቡባዊ ኢራን MQ-9 እትበሃል ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣሜሪካ ከም ዝወደቐ ተፍሊጡ እዚ ናይ ሕነ ምፍዳይ ስጉምቲ ዝተወሰደ ማእኸላይ እዚ ኣሜሪካ ሴንትኮም ኣብ ብዙሕ ወታደራዊ ዕላማታት ኢራን መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ድሕሪ ምግላጹ ድሕሪ ሂደት ሰዓታት ከም ዝተካየደ ተፈሊጡ ኣሜሪካ እቲ መጥቃዕቲ ስርዓታት ምክትታል ትሕቲ ቅርጺ መራኸቢታት ምክልኻል ኣየር መኽዘን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ራዳር ገማግም ባሕርን ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ገሊጻ ዋሽንግተን እዚ መልሲ ሕነ ዝገበረቶ ቴሄራን ኣብ ልዕሊ ኣብ ኣህጉራዊ መሳምራት መራኸብ ዝንቀሳቐሳ ንጹሃት ንግዳዊ መራኸብ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ምላሽ ንምሃብ ምዃኑ ገሊጻ እዚ ድማ ነቲ ኣብ ሰነ 2026 ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ዝጥሕስን ንዓለም ለኻዊ መራኸብ ሓደጋ ዝፈጥርን እዩ ክትብል ገሊጻቶ ሰበስልጣን ኢራን ነቲ ናይ ኣሜሪካ መጥቃዕትን ንጹር ምጥሓስ ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ክብሉ እንትኹንኑ ንማእኸላይ ወታደራዊ ትእዛዝ ኻታም
أفوقوا برلمان محمد باقرن منيستر قدات وصاي قدات اندما إيران مسعبو هرموز ناي مقصار لألاوي وسن كم زلوان ربحاتات عن محلاو زخونا عدلاي سقمت كم توسد علاو غيرهم أبو موداتا TBS TV ناب أير كاب زوج اللو علت جميرو كساب زعلت ببورحو حدش نايت خرط عن فتنا قرصة زين عن مرباتون أبز مرز أكرن عفريو النافنو مسيو أبز يحزنا زلنا ورح حمل دماء قند خرط كلنا أب مهداء وطري وديسكاليشن زده بخونيو زي فولي نايت خرط عن فتن رومي بز سعبت حستو كنا لوينا تناي هز خوينات تتخايدو كافتناي قدم هز خوينات تلقد أودامي إيو زراعي تنا قدم هزي تعينت خويناتي نيرو خامي من قد يتخايدو لبل أو وزح روح لخونا يخونيت هي حدا قوون كشاف هزل الرأس للقونا هزونا يفلط عالم هزبو ملو يفلط كاوزي لقدد خويناتي متسألو مالت لعلزي سنتتلو مالتي سلازي حدا هاجر مراحئية للأكل بزي درجة حدا هزوي لبصح مكرا لعليكم وصاكم يو للنجر حدا لو علولا حلافنة لسمع أكل خمس عين نجر كزارو يولو مخنياتهم تقراي بالخونة من قدي بتو كونستيشن يخون بوعلي بريتوريا أكل زي هاجر زي تغيرا تحسه تخينا حلافنة تخون كتوات أكتخل لك مالتي وتقراي خمس عين تخينات كي يقدم حلافنته كواز أكل له تخمز ولا أكل مالتي مخنياتهم خمس عينات حدقات مستلو ناي حزب بروتكت ناي مقبر تقراي خوينات يكون سرعات كيهلو لنقصاص حيلتات كيهلو خل اليوم نحنا ون ذاتهم ناو سلام ناو ترابيزات كمصلو مين لعنا نحسب مع حلافنت قد يللهم فيدرال منقص يكون زوز للأكل أو تقراي كفتر لخل حدقة بلكعو كرأك له زيهم خم خوينات ملعلي توهيلهم الحسو فلاي أو على بريتوريا تقمتوا مس جزءات مملاس مس تمازالت مملاس قاع primarily ناي فيدرال منقصي حلافنتاتهم أفتو علون خموي بجلس تقمت أمالتي سلازي حلافنت خاون كي تواتسخا تو على بريتوريا لقوم العبيت نجارات مس جزءات مملاس مس تمازالتي حلافنت خا كي تواتسخا جن ناخالي أكل إدخنا وطأها أو تقرأ خمس عينات حدقة كمسي مالت إشتن حلافنتون ليسوا مع أكل الجورون قريب لأن نحسب سلازي حلافنت خواص عن فيدرال منقصوت أو عيسى مجبر لنا مالتي كل تدقنا نواريغي ولدن ولا نبالغي عدا عوس نيرو عدا مرعى عدا عبيتي عدا منسي نيرو عدا مرعى عدا تستاي نيرو عدا طعام أنت هذا كله ناوي علو تزبنا سلام يبلالو كبراتنا كبرانن زيناتاتنا كتاتلو صنحكم يمثل نيرو مسترفو خالط مدلواتي بيس حبيركم ناصلحو سلام